ya warsar wafikiana yeze swala wakauswali naam wakauswali shakwa jaka uswali swala nsano par jour ze umma zabira wakauswali bei kwa kwa swali mauridi wasti 2 kwa jaka na swala nsano haina usiku c'est pas 5 prières chaque jour 3 kwa jaka na suratul fatiha kwa jaka udosoma ye fatiha ya suratul fatiha inu sisi ummati Muhammad dasiranikiwa wasiche suratul fatiha sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dasiranikiwa suratul fatiha linuka dola hatu linubambo na rambe alhamdulillah linubambo Mungu yarinika rido hadisi sina Mwenyezi Mungu waambi alhamdulillah Mwenyezi Mungu ureponde Ar-Rahman Ar-Rahim Mwenyezi Mungu ureponde ya suratul fatiha inuka do spécial pour le ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam aizo na rambe alhamdulillah rabbil alamin kushukuru Mwenyezi Mungu waona kaya suratul le bambulinu kujalinika umma wasaya shahuo no kangolie ujurinika si ummati Muhammad ya suratul fatiha yin urinikeyo au kayuna baraka yona utukufu mwinjina rambe alhamdulillah rabbil alamin aizo ya borsare leukana ze umma zavira wakaudo swali shakwa jaka uswali 5 par jour shawado swali 2 raka bas raka mbili 2 raka bas watu ambile waswali raka mbili watasi na raka mbili kwa masiku ba ikawa juango ndo hazini mraswali raka mbili basi uswali raka mbili ndo swali raka mbili kwa masihungo lalo uswali raka mbili basi na huko ajaka uziswali owenji waridi ushinda waziswali ngonoka ilo tsijango raka mbili tu 2 raka basi deza kafaru hauju 2 raka basi na hapo kwa jaka uziswali wasa waamini wakauswali wasa kwa jaka ukiri wezi swali aizo yabo msamweleo kana wakauswali shakwa jaka uswali manda namna ino rifanya uze suratul fatiha ne zeruku namna rinyama ungo wale namna wakaufanya huko jaka udo nyama ruku wo watsoka uhima we swali we soma zila wambiwa shau kwa jaka udo nyama ruku wale wando kwa kodo nyama rukuni hamadi namna rinyama we juha no wakauswali namna hao ngabo sujida wakausujudi shakwa jako fanya mandasi shawaka usujudi wausa hosujidani hamandasi wa sujudi mrarengo uswaka zabo nsa sujudi waka usujudi alhamdulillah aizo ezadunga abo Allahu a'lam ngude uju ibanda na rendele riwone ze habari banda itumwe saendele mtume sallallahu alaihi wasallam ngorelezoka ye difference ya hatu zetu murifungao neze ummati zabira ndetsaho ila de different la de bandongo watsukani izo kamrungo nzo tumu ya hai ikane valeur plus rahane ze ummati zabira ganzo mraleta kakujala tsao le tumu ya Ramadan c'est valable sha hurate ye valeur ya ummati Muhammad abungawe na risk yetumu yao ikesawa ne ya mtume Nuh ngawe na riziki ya Ramadhani wefunga ukesawa ne kaumu ya mtume Ibrahim ngawe na riziki yetumu wefunga ukesawa na waislamu wako wakati mtume Saleh na wakati mtume Yusufa na wakati mtume fulani ngawe na riziki ukewa dzimana harwetu muyeke sawa na sheka ngwanzo ya Ramadhani ya ikane valeur plus utsike hamandeze ummati zabira ukane Ramadhani yao ikaye plus itike hamandeze Ramadhani za heze umma zabira mtume hamba e difference ndetsa c'est la différence ndetsa dako ile kuju haukuvale uli mtaje haukuvale ale yetsa huila ujoka ujuhabu masihubala ule yila ujoka ujuha wo masihu ule yila ndeyonesa ukana ngabo difference bofundi ngabo ikawo kwa jula mbendo masihu ile jonjo harba zakiswa za huwa watoto warongo wakati wakawatiti shana artimizinu ranzi ya hetumwe namna ya haja na hizo fundi voit watu wako avenze wala shitu 2h du matin 3h du matin 4h du matin kwa toshinda voit watu ka wali woka wawade woka na maradhi yavo bojeje basi mtu katojua ya lada kuyetsa yake 23h avasa darasa kwa mtu alata yotitsa kauli shahula basa yosepata hula sasa ile maele domasi hula sasa shahula shamasihu ikahulia basa shahula shahuko de yote tsaho yemruhula à partir de 2h du matin na 3h du matin et qu'al fajr ngiyo 4h tabuyo 3h ou 2h et qu'al fajr ngiyo 5h tabuyo 4h 3h
Yani avant il y a 2 heures de temps, ou winji 3 heures de temps, 2 heures de temps, avant 2 heures de temps, avant 1 heure de temps, avant il y a 1 heure de temps. Le hadisa hiyo ndio ambao ndetsa. Yekantsina ujua na juhani masubo fundina hala hata mtume ha regle situation. Mtume sallallahu alayhi wasallama ila regle la situation. Mtume ngu regle ya situation. Ya regle je mtume sallam mtume sallallahu alayhi wasallam ngolezokana mtume sallam elezokana tasaharu fa inna fi as-suhuri baraka walau bi jur'atin min al-ma au kama qala alayhi salam. Mtume alayhi salatu wasallam ngolezokana namletsahu mtume ndewelezo namletsahu tasaharu inna fi as-suhuri baraka namletsahu batsahu yona baraka namletsahu baiyo yona baraka ikakuna ushinda ujuhe ule maele wa masimu c'est pas obligatoire ikakuna ushinda ujuhe ule muhogo c'est pas obligatoire ule muhogo kuna ushinda ule nrovi c'est pas obligatoire ule nrovi kuna ushinda ule maele c'est pas obligatoire ule maele mtume hambo kana walau jur'atan min alma memu de l'eau walau sauleta ikautote ni ujuhe unomba maji lo maji wala ila tsawitosho umuhimu uhundeze baraka za hetsaho si basi almalaika ya malaika wodombele ya dua haina mru ya latsaho Allah ya salam fa innal malaikata yad'una haukaye malaika wa Mwenyezi Mungu wodombele ya dua wandu walao yetsaho ye malaika wa Mwenyezi Mungu wodombele ya dua ya haina mru ya juha ya latsaho ikakutwanza ule mbahiro ngojoka mwade utoka maradhi kutwanza unenebe surtout watu mama siku zini watu lagua mi shekhe tisojwana juhauku 3 heures du matin à 2 heures du matin à lashitu manani sifanya regime ntisahana nero nitsahani ninere titsahana neneva ngamwanzo ni hondre nitsaha ngochuo surtout watu mama siku zinu he kawa mbale mbahinduka tuhula wanashe zintuzinu wajitia harimwa souffrance ya mbwao souffrance sur souffrance dans le souffrance ngojua na washe zintuzinu wajita harimwa souffrance hata basi na banumru jua hali mbahindu hakaka neneva banumru jua kaka limbahindu tsaila banongojo na mrali mbele mtiti mru aneneva ngojo na mrungulo mbabititi na balangu nenebo hata uzisa ngojo mbilo c'est vrai c'est pas vrai utona watu kwa sila nyingi asila babititi be asinera tu de utona watu wasa tena ngwalawo hata shatujuru wana wotsoka watsala atamrudo juzi sauka ebano shahula shilanga shindonda ladis ngabando boko mrubo uzisa ebale shahula shilanga shendawonda ishahula shila ebala sishenda havi kola ura de muzisa ngojona mndu mnamba mtiti mnamba wa mnapupe tuona mtu ventre de poupe mnamba wa poupe basi mnamba wa poupe wala ngotsona kaza balanga na maili hali hata ashilanga shindo dawo na balango jona mndu mnene na bwabwala biba tututu umnika mnaba kulikatushinda sipia shele ngawalona biba wala ho shele sipia vo watu wana mabiba mahu vo watu waloa nene boko uto wa hasara woto renge nyungu wa kaza shele j'ai pas dit tout na mais il faut de la vérité j'ai pas dit tout vo watu wanene wenza mabiba shawo hulatse na wo uto renga nyungu atokwa doti armwe sahani woto renge nyungu wa kanti bonzi wodona ala ni woto na yo drangement mdu renge sanati woto renge nyungu wa kanti ngo joona ndo wa kanti wa bua wandi sabaseka wandi sohula mru tsomba netawe watu wa vavo de voa watu tena voa watu toujours tena uka wo wanene wona mbasha wo kwa shindi wa halambani hizo ngabo ando boko wotsonesha hula basi wajibi wa shawo kwa shindi hula ngabo ko ushinda wali emba hindu eshelet kadani mwelezeni hizo ngabo wana wanashi kwa tsonza wale mbendo masiku wambe ukabufundi katsonza nene bere sifanya regime sifanya jau ukabasta yemtumi abendini wala jum'atan minalma emru na tsohuno mba machi basi tojua unomba machi ikahamba mintu nsujonene okay yetso nomba maji denia ngamlotsahu basi urenge maji ngojo kaunene ba hamaji tena
abasa mndu kujoka utowa excuse mtamba besho amba maji juhauni ngojoka amba mani muharanti joneneba maji boresha mrano maji yaneneba kontan maji iya bungo joka hamba upana ngojoka uneneba maji ashi aizo abokabati excuse tsahu inu très important inu bionza baraka mtumende hamba tasaharu fa ina fi sahuri baraka na mdoju hamwe la tsahu haukatsahu yona baraka tsahu imalaika wohombela mrudua tsahu yonde difference ya hatu lazine ze ummati zabira kwa jaka udola tsahu wofunga yetu ya ramadhani hamanda asisha kwa jaka ula tsahu sis mungu harinike difference ya hatu sinao rijuhe rile tsahu aizo yabungarendele yao ze habari tsikanzani jibu na swala wungarendele yao ze habari manazan tuzinu wanashenga wati yao mbendri ambo rari ano subhanallah azim tujua wanarendeje ngojuparsamana mshehun jau hasihima maroi ngojuparsamana mshehun jau yema humba ne mavuzi hunjau hasima roi hunjau hasima roi hariola mrambwa ano ngojuparsana ashabana kwanzo ke taifini alafari watia ambendri ambo ao ano tujua kanyujwa ano yani ngwendao holapitali watia mna mashini hombani watilwatio alafu sasanya ye stoma nge sasanya wao ifanyiwa hamamna stoma wa mna mwana mtiti stoma ya mna mwana mtiti stoma hii kama uri stoma ya mwana zaza hiyo Faransa watu mama wengi waifanya wakomore mama wakomore wengi wasifanya hiyo ari yo hamba tobi stoma tujoka mjeza barizo ari yo hamba ndaba jeli yo ano yohamba ano alafungwe ndawo wa rendeji wanasho komori wengi kwafanya hadisi kwendewa sasanya yemba alafeka wa sasanya mba ukotula mbahindu mne sahani wa maelema sutumadaru kana ujwali okestoma ngio hama mwana zaza stoma ai sasanya ya mauri mna mwana wa dweza na sutumze balakura ngwatungoro hazero hobala wewonesha ulashila ze sambusa zila umazijabala ndungwa lao ze sambusa ndungwa lao mikatafuta ndungwa lao ze sosi kwa na ujwali ukwe stoma isa sasanyi wafanyaye yinambo ano hasasanya kana ujwali besho nguono ngudu ngwa dingoro hazero hoja weangala ndwa lao ze sambusa we mezamara yakutula tsina ujwali urende alimna sambusa mzima wala basati kura kana ujwali urende estoma ijaya estoma isa giople estoma ya hisa ija ukangi hama mwana zaza mtiti aizo kwa tujwa kule alafu ye consequence ye ijao ye dernière fois ye ijao alafu ekawa sangwa honda ojena mna honda yazungo zo udebrea zo urende hazo uzuba jao hama miss yo kama mrukoko na balawala mwanamshe wa 20 ans wala mwanamshe wa 30 ans sha ezungo ngazile jao okostoma ire ndi hantinti katula alafu ezungo ngazikayao hama mrukoko wa 60 na 70 ans ngutso samaroi hunja yemihono hunja ngutso samaroi maroi hunja hasihinyama za maroi yemindudo anzanga li hasimaroi udwanzanga le yembaba nja wasimaroi udwanzanga le hunja wasimaroi hatemindu yemindu yongwa tsungo samaroi la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim yemindu yongwa tsungo samaroi sima nyama na ngozi na gozi alafu yabo solution ya hawendi ye solution ngizo mbili imma wanroma hao wa resiste wadozi ngarai maroi yao imma wanroma hao wasubiri wadozi ngarai maroi ya heze ngozi za sihunu zengozi za maroi zila alafu kama wanrashungwa rohao wao homgwa rohao warenge nguo tazila za siklisti wasasanyendwe mihono ilimra tione maroi bo yalembelea alafu wadorenga wana triko tao wana triko speciali wasasanya ze maroi zila bo zalembelea wasasanya ndrondo ilimra wone mna deni ya kanti ilimra wone mna deni ya kanti ya lio la lia bo je sais c'est pas moquer là mais il faut dire la vérité mweze kweli owandu watu shukura Mwenyezi Mungu enamna ya waumba yani yodio namba yani il faut dire c'est pas moquer pour le non il faut dire que pourquoi les gens pas satisfaits. Si tu es gros, si tu es mince, si tu es moon, si tu es mince, c'est Allah qui t'a créé. Mungu ya humba eba niye problem yahindi bwatukufu ekamurunge mnene kage msebani kamjitabisha wana utia zindu humbani usasanyeti yoye mba usasanye stoma c'est bizarre lazima rambeze kweli
Même il a déjà, il faut énerver là. Déjà, il faut choquer, mais il faut dire là, ça c'est. Mwenyezi Mungu haunika, mbona shukuria babi mrwaliyo. Ibani ngamjankete zabarindi. Kodo to shukuria. Babi Mungu yaunika nga mnene nga mtsala nga ukya. Alhamdulillah rabbil alamin, mbona shukuria bwa tukufu aizo. Yonde problemu kabunge bidio ekangwa rohao warengeze triko hizo wasasanye ziungo ili mraona maletami yani ndia timna sikilista sasanye ndondo na siri jini warengeze siri wasasanye ndondo alafu watinge watie mnagauni mwema wajilekeza alafu kawa wonobonze ngojona letemi la tulia ngojona letemi ndondo yaziungo ngizo star mashallah wana matemi wakiri wonti yani shawero hoda honi handoto wetriko wanroma hao wapariseye magozor yasayalendelea ni njini wala mnaharamwa ano wala mru wambwa ano hasahamenyi yabwe katidekeliyo yabunge bido wareje ko lapitali yema docteur wenda wadopu wa zengozi zila wenda wato wa zengozi kaukabo lazima ngozi ile mbele ikautie ano lazima ngozi ile mbele rakwanza kujanza ngozi ngejule mbele yabo sino mndugu jordendo lapitali deuxième fois wengozi ya salendele ko ngonzo hondi ngonzo kemtsala ano la fabo ngwendao wadopulo ngendo ya razewa ene ngozila ngendo ya tole magozi yala hauyavurwa yasasanyiwe ma docteur ndo joina mnakufanya wovure magozi yala wayavuru wayasasanya nsujue kangwa ya obo wao ndo wajua wewe kangwa ya sasanyao hamalala we hao muhimu engozila ngendo ya furwa yitsujwa yisasanyiwa la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim. Mwenyezi Mungu na rihifadhi ebale maana mtu ushukuri ya Mwenyezi Mungu zabarindini ndo wajankete bwa tukufu yani bani mrende bwa tukufu bani wamjoko ushukuri ya Mwenyezi Mungu ndini zabarindini mtu ushukuri ya Mwenyezi Mungu mnene ngwanzo wake mtsala sisikuwa mtsala ngwanzo wake mnene ebani mrende bwa tukufu haina ulo mnene amnene anenere asaha honde kasila teti haya wala lo mnene ngwanzo wake mtsala walo watsalaba bofu bana monzo neneve yurende manansi natai shema inen baheola ashe banongo monzo nikemna taifino wazungu hanza taifino wazungu hanza taifino baheola nono yemafrika hanza mundu yakan haya wala ngwanzo wake mnene wala ngwanzo wake mtsala kamshukurie namna Mungu ya mumbani kamshukuria enamna Mungu ya mumbani ushkurullah rabbil alamin kamshukuria Mwenyezi Mungu mwahanze ze complication mwahanze ho jankete zito mlale na zito za hurwa na mbahuma mlale na diare mlale na mbahuma mlale na diare mtabishe zito bure kamranzi watu kufumbia shukura Mwenyezi Mungu aizo hautsarendele sheleze minuiti yabor sartimiz yenukto hiyo ngilirjo unjar mwanukto ya satsena yabor sarelewa ekamwelewa ngamjojua ngamoneza commentaire za hanyu ya tu partager video Facebook ngojwanga le bonsi yabo yanzikwa partager ngojwa pia bana upartager arme Facebook yao wandu wajowona nabongo jonga ajiri wandu walo Facebook watu jua wadunga hono ikauto partage video ngwajo hidunga batsina bata ngwajone video we partage Facebook ikawa pia ngwajo jihunda wanjia hono ngwadunga wa edarasa watsina mbatabu hata aizo yadiwa za tu partage video ngojo i partage Facebook obantu wanzo bala partage tu partage ngojo nabo ya fixe harme Facebook yao we partage harme Facebook yende yabo deje wandu ngwajo wona wadunge aizo yabo sariwono kana ye difference nganza orile tsahu ukatsahu yona baraka tsahu nombendo muhimu tsahu ndongo njema desho mbama jibasi ngodojwa unwe ekanga umhara no wanzao watsi honde au wanzao watsinenela narendele harimwa ye parti ya bili tsena zanongo zake tumu ya Ramadhan izonga zjo hujar mwezi wa Ramadhan ngartuzeleza kamgari hanamo ngaromba Mwenyezi Mungu kuganza haki Rabbul Alamin ho Ramadhani ngarjo heleza zendongo za husu Ramadhani yazimenya wa Ramadhani yazileka za Ramadhani zesuala za Ramadhani haina ndongo za husu Ramadhani et 2 jours on est Ramadan ou 3 jours ngarjo handisa zedarasa za husu Ramadan avant de Ramadan 2 jours 3 jours on va commencer le programme de Ramadan inshallah taala Mwenyezi Mungu jore hanamo wanono avant Ramadan ngarjo handisa kabaki 2 jours 3 jours randisa ze programme za Ramadan ne za husu Ramadan tibas ngarjo dobuli ya masuala ikira Ramadan ngejo ngarjo dobuli ya masuala idarasa ngejo henda
alafu ribulie 10 minuti yonde ide hangu ngamjona mbie kamvoti ya voti mujwa pie bala ngabo mna nditso la wa GM ngabo mna hitso mna mhono tso la bala ya fana ja la feka pie bala yo affiche GM ngabo mna nditso la bala yakazamna mhono jao wa blanc ekautso pie bala jao yo hanzi ha GM urojo wa pie bala kandi zoro wafiki au mrate commentaire ukani wafikiana bufundi ukana wose darasa ketu mungi randise zeta la sera Ramadan ngabajodo kama swali darasa ngefanywa orienti 10 minutes au 15 minutes rebulie ze telefoni wanduwa do para wauzisa ena mrauzise ezimtabisha waharime tumu yendongo fulani yumenye tumu ukemenye ikamrende hareme pikira nge mwade ngodo jwende hareme sindano ngodo jua ureme pikira shauti rengeda mwani utitieda mozungondi aizo lazima ndo kama dio ikamwa fikiri wafikiano kabado kama swala mrie uzisa bofu kanga mpiho amonzo njwe kangio na shingo sirenge babititika zarimo ulime jawo tijwa kavwa mnyo vwa shingo kavatsi bencha njalmeza yabo halala uti halali bofundi he kanga muhamso mwana tifungwe tumu na minga muhamso yabo kati problemu ibofundi kazeregele zangu zijazigisa tsiele etia mfungwe tumu tsono bandi soro hadamu ya satsena alafu yabo nifanyeje yani masuala ya husu yetumu ya bonga bidori kane 10 minutes 15 minutes yene usikwara mwe darasa rehanti 10 a 15 minutes zabarindini ili reuzisa ya masuala ya hanyu haina za kusotu ya Ramadhani haina zimenyao haina zilekezao yeze ibada za Ramadhani ya ibada njema nda zilibofundi yeze auradi njema yeze dua njema bidi mrani haina suala mralo nilo ili ya uzise le suala hilo kabati mbatabu toka uyonza hizo yabona rehanti yetemu hiyo rejeri endeleye eke Ramadhani baba kinsikumbi za usombilo na unarema Ramadan ramba leo ngarjoto ifatiha ya hema siku ya nisfu Shaabani ngarjoto waduwe maso ya leo na maudu tena ngarjoto wa ukanga bontikao leo de maso ya nisfu Shaabani harmazenze za hao vanti za saya meso uku de maso ya nisfu Shaabani haukaye nusu maudu de nisfu Shaabani ya nusu de dimash aizo yabonga jomba zedua ya maso ya leo ne ya maudu na maudu iliri tsangani ngarjoto wa edua ngarjoto some duwe maso ya leo yanu nana maudu tena ngarjoto soma yedua tena ishele mratujebeza hade connecte mratujebeza hanzaye hajora antike kanjia uharimwe edua yeromba we maso ya nisfu Shaabani ya leo ne ya maudu arinjo harimwe nukto abili au kaya fishe bala resarifanya 56 minutes nabonga si YouTube abo sikaranza rende 2 heures d'etat ikanga si YouTube basi sikaranza rende 2 heures d'etat abo sanza rifanye 1 heure d'etat au 45 minutes au plus rifanye 1 heure d'etat na 15 minutes au 20 minutes kartonza dépense déjà ba sai 1 heure d'etat ngejo timu yabonga rjo henjeza 10 minutes à 15 minutes basi rjozia ngarijawo harimo wanaziwana warongoa utitini hao yebala za habari za mtu Musa zisa jaisa yebale boinga mtu Musa ya Taurat jaisa bala rakarjamaliza ne Taurat rakarjamambia ni zo ibanu Israila wajoko fanyo harimo Taurat raha bale boinga mtu Musa raha jaisa shabanu rikahele zandrongo rirenga mifano emifano ngende yao ne example rjora jehula eshele bala karjati mizihula wanaziwana watiti warongo walagua wakati wakawatiti wowane basi mruna ishie nrobo watukufu tena le swala hilo mratio jahada alwa tena haina mnamwana mtiti ujohamba na harongoa wakati yalo mtiti harongoa hombani example au hazalwa kana ena au emu harongoa demua izo hadisi za mahunzi fundi tsikwambeka izo hadisi za mahunzi izo hadisi za mahunzi izo hadisi za montewa izo hadisi za mbahuma izo hadisi itohanza uzikubali muislamu utizikubali muislamu utizirengeze ndongo hizo umkana baraka sena msubutini kwambie utizishie huzirenge sheleba induna mwiso inu ndongo hamandi izo zo uroha surtunda si waislamu sitojua wapanga ndongo warenge wanaziwa na watiti rongo mbani wayarongo jao izo ndongo kwao ye dini ya Uislamu ngehara yao izo ndongo hizo ulawananeze aya ulawananeze hadithi ngazihara yao zendongo hizo mtume sallallahu alayhi wasallam haeleza ukana lam yatakallamu min as-siba au min al-mahdi illa 4 kwa jarongoa houtitini hao itotsikati basi wokati basi kati
kwa na udepansa ujumwa wa tenduna jaisi bofusha kartujwa zenu juza za mngwa shampa kedu nice mtume de wa mwiso kabati mtume wa tena ujoka huja kabati mtume ujoka huja duniani tena ya mtume wa mwiso mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabati ni ujuza au kaze miujuzuni kwa mitume waondo akoni kwa miujuza wakura mbiyaze miujuza za jirizo aizo za miujuza zinu zinzijiri wakati wa mitume na mawali na ndongozajiri avant zavumbulwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam yabo beset kanza mwelewe nukta hiyo na mwelewendo ye nukta hiyo amfikiri kamsa mwelewa mwanzo ne commentaire mwelewa kana o watoto les enfants qui sont parlés o wanaziwana warongoa o wakati wakawatiti ramba ngo wangabi ngo kati bas kati ngwao kati ngwao wane bas kat seulement ngwao wane bas kat seulement ngwao wane hojumabo kabati mratu johadana isheleza mazino rilo nizo zino beza mazino ngabo ndongo zinji ondu otofanya montage zinji za mazino montage zo kazinji na video surtout les entes za Afrika woko alawa entes za Afrika tona olarit jaza ya mbuzi ngio na mindumine yembuzi rongoa usukiazalwa yani montage zinji surtout de maafrika wanza ndongo jizo zinji maafrika sikarla wa ya ndongo za bizarre wala rongoa hombani wala kombana rongoa wala tjije wala kumorisa de maafrika wanza ndongo jizo swafi wana ndongo jizo topanga wazitia hizo eshele mrieleo wanaziwa na warongoa hutitini ewa ngabi bofundi tsamba wakati basi enda wabi bofundi numero 1 ewa mwando ndola ya rongoa o wakati wa mtume Musa na Firauna tsimwelezano harime boyingi zabira za hekiso ya mtume Musa besenyo tsipia ngamweshelea tsina urejeze kiswa imnamwa na wahandani ya rongoa dola mna mwana mtiti wa wakati wa mtume Musa wale mzadze wola yakaudosuka emwana wa Firauna hakaudosuka emwana wa Firauna banda yadumsuka emwana wa Firauna yempenya yubonsi banda yempenya ya Hawa walewe hadisao banda yempenya ya Hawa wala mzadze wola ya himidi ya Mungu wala mwana ya fitini wala mzadze oha Firauna ya renge mzadze wola yafanya mafura ya mro mata ya moro yakahumbisa ndio wana hage hakanamna mwana mtiti yakauhamwa na mwana mtiti yakauhamwa ye mwana ula harongoa boya wana mzadze anzwanje uhara ya rejedi ngoni mzadze wola mnamwa na he harongoa hamba utike muhara bo mzadze na rusubirie baba nungarendo mbeboni wasubiria watulo harimata ya moro yale rimwambia nukamtume boyanda harumu msafara wa Isra na Miraj rimwambia nuka harimwa msafara wahe Isra ne Miraji mtume sallallahu alayhi wasallam boya he yahundi nguni haishia levushe jemalila haishia manukanto haishia parfait na manukanto hiyo hambilwande levushe la hemza zeola ya visiwa yeno wana ya uwende wa mwando bwa tukufu sarele wanao nareleza ewabili tena ili mria jumra tujohadalo zenti za Afrika tujazitia ndongo zinje nusiku arika mwana rongo araga mwana zalo hatorongwa direct mwambie nono hizo kaziti mtume harambie hadithi lam yatakallam min asqabati wanaziwana warongo wao titini itoti wane basi ondo wanaziwana wavumbulwa na Uislamu hojumwabo kabati mpaka duna Isa ishele aizo ewa mwando ndemna mwana huo ngamwesheleawe hadithi hiyo nyotsi pia ngamwesheleawe hadithi tejanga mononga wasa wataba la mweje emu au kanga mna ndinsola bala wa henry ni wateje emu alhamdulillah ukanda habo hadithi yote sarivumbua se premier mashallah aizo msamwe leo wende mna mwana premier ya rongo wakati alo mna mwana mtiti ya hamwa asihamwa alagua numero 2 ewabili imna mwana mtiti ya rongo wa hotitini hahe shahidu Yusufa de shahidi wa mtume Yusuf c'est le deuxième enfant qui a parlé quand il était une petite bébé, quand il était petite bébé, il y a 1 mois, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois, où les gens yarongo otitini ha. Et wabili shahidu Yusuf, ndemna mwana mtiti yazalwa ne mwananya wa Zulaikha yakautoa ushahidi uka Yusufa
na mwangale nkandu ya Yusufa na mwana mtiti wu harongowa kamtiti mwana nya Zulaikha haja hakaula lahulaha Zulaikha na zila pia mgunde wendesu la pia ndiyo kudura Mwenyezi Mungu akahanza ya hifadhi mtume Yusufa na mwana ulake bala yatoa ushahidi ula abo Zulaikha yamba ukanari Yusufa akanzala le naye na bala Zulaikha yende yakahanza ngono ikamndu ngwanzo yakazi mundu nrabo Zulaikha ngwanzo Yusufa Zulaikha hafu ha Yusufa Zulaikha hatimu ha Yusufa Zulaikha hatimu kabatsi mundu yatimu yakahanza mrama Zulaikha harimo wanashe dunia ni banu wakahanza wandu sha Zulaikha wala ndele kondo hondo wala yakaprea feno Yusufa Zulaikha haunga wamba uja msomuzi sana imparona mahaba ya mndu yamba ngwanzo mndu ya Zulaikha arimeze zabira pia nido Zulaikha wala hakahafusa fi roho wala Qur'ani yamba qad shaghafaha hubba